Good day mga madam. So muna atong hair karon no. So muna atong today's creation. So as you can see, kulot jud siya, kinky. So virgin pa ni siya mga madam. Then dili lang ka siya ingon dagkog strands. Nipis lang siya. So mag-start na ta. So nag-proceed na ko sa rebonding one. So gilive lang na ko at least 45 minutes. After that, giwash na nako mga madam. Fast forward, so muna ni atong rebonding cream to. So wala lang na to ipakita ang atong pag-ironing and plunge blower sa rebonding 1. So muna ni ang atong rebonding number 2. So no tipid ha mga madam sa neutralizing cream. So leave lang na to og another 45 minutes. After that, muni rinse with water mga madam no. So dayon dili na to pughan, utangan na to og Brazilian Botox, then leave lang na to pila ka minutes. After, then blower, then plancha. Then mo na ni mga madam ang ato ang rebond with Brazilian Botox. So as you can see, layo na jud kay siya sa iyahang buhok before nga very kulot. Then another crowning glory. So salamat mga madam, thank you for watching. Please do subscribe and follow my page, comment and share and react. Salamat. Thank you. Bye-bye. God bless.